Muy buenas tardes, chicos. Bien, hoy vamos a ver the possessive adjectives. The possessive adjectives. The possessive adjectives are words which are used to describe the ownership or possession. Possessive adjectives are words which are used to describe the ownership or possession. For the subject pronoun I, we have my. For you, we have your. For he, we have his. For she, we have her. For it, we got its. For we got our. And for they, we got their. Okay, meaning my means me or miss. Your, tu or tus. His, su, sus de él. She, her, su, sus de ella. It's, su, sus de eso. Our, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Their, su, sus de ellos. For example, Luis says, that is my car. That is my car. I'm your brother. I'm your brother. Yo soy tu hermano. That is his school. That is his school. Esa es su escuela. Eugenio is their father. Eugenio es sus papá. Eugenio is her father. Eugenio es su papá. ¿De quién? De ella. Her. She is our sister. Ella es nuestra hermana. She is our sister. Or you can say Aislinn. Or you say she or you say Aislinn. Ok, pueden decir she o pueden decir Aislinn. Es nuestra hermana. This is its food. This is its food. Esta es su comida. ¿Su comida de quién? De eso, de ello, de el perro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ya que llegamos hasta este punto de mi video, los invito como siempre a que me regalen su like, se suscriban a mi canal obviamente para seguir subiendo más videos de este tipo, comentar y ver mi video que aparece en la parte de arriba. Hasta la vista.